Hi amigos, welcome back to my YouTube channel. समजता तुम्ही सोपली बोर आहे म्हणून आणि happy feast of San Juan to everyone. Have a blessed and a good San Juan feast today. आणि आयज जो इन्सिडंट सांगता वॉज लायक ऑफ अ लास्ट इयर इन्सिडंट आणि ह्या वर्साक हांव ड्युटी आहा. आय होप टुडे ड्युटी इज गूड आणि हेचो इन्सिडंट्स येना जाल्यार पुरो. आय एम जस्ट प्रेयिंग फॉर दॅट. सो एक 30 years ओल्ड चेड्या घेवन येयलोलें आमी हॉस्पिटलान. सो सांजो हांव आसत थंय. सो बांय आसत न्हू, बांयक उडक मारताय थंय. सो ते सगळे फ्रेंड मेळून तेंगे कोण एक फ्रेंडागले बांयक उडक मारपा आहलोले. ओके, सो तेमी कितें चिंतलोलें एकलो वन टर्न घेवन तो उडक मारतले म्हण. सो कितें जालें, ओमडो लागलो आपण पयलो उडक मारता म्हण. आनी तेंगे ती बांय आहा चोय न्हू, तेका इलेक्ट्रिकल पंप आहलोलो आनी ती बांय ते हार्डली यूज कोत्ताले. सो तेंक कितें दिसोलें पंपा तरी उदो येता, एवरीथींग इज फायन. सो लायक सेपरेट मेंटेनन्स अशें करपा ती गेलो नाय. आनी पावसूय जोडटा न्हू, सो तेशको कांय तेमी चिंतूना देखून. सो हांवें कितें केलें, हांवें काडलें आनी बांयक उडक मारली. बांयक उडक मारनाका. तेका ऑलमोस्ट कितें जालें तें कांय सांगोकू कोणना जालें. म्हणजे सगलो लोक थिंग सगले बांयचे भोंवतणी अशें को ते रावंड आसा थंय सगळीं थिंग उबो रावलेलीं. भितर गेलो काय ना, सडनली लायक सगळे डिफरंटूय जालें अशें. सो तो बांयक उडक मारनाका. तो सारको अशें को जॉकिंग मुवमेंट्स जावपा लागलो तेका आनी तेका स्विमींग बी कांय करूं जायना जालें. आनी तो काडलो आनी सकयल वचोन हाल्ली तेका स्विमींगूय करूं जायना जालें. आनी तो स्विमर, इट्स नॉट दॅट एक स्विमींग खबर आसना. आनी तो स्लो सकयल वचूंक लागलो आनी तो ऑलमोस्ट बुडपा लागलो. सो तेंक दिसलें केन्ना ते होकार बी कोत्ताय न्हू, सो तेमी तितू हें करूं वोसोंकू नाय, लायक जस्ट लायटली घेयले. आनी मागीर कितें काय म्हणल्यार तो ऑलरेडी ड्रावन जाल्लो. म्हणजे भितर गेलो चोय तेदो तेंक मातशें कळ्ळें. सो मागीर तेमी चोयलें जाल्यार थिंगा एक लायव्ह वायर आहलोलो. सो वॉटर इज अ गूड कितें म्हणटाय तें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो उदका लायव्ह वायर बी गेले जाल्यार इजिली ती पाथ फॉलो कोत्ताय. सो जेदोना हांवें उडक मारली, सो कितें जालें की एके बॉडी त्या पाथाक कनेक्ट जाली. सो तुमी जाणाय आमकां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाय फॉर द हार्ट बीट ऑर फॉर द मसल्स टू मूव एन ऑल. सो जेदोना भायल्यानसून तुका करंट येता न्हू, सो हें नॉर्मल फंक्शनींग तुका डिसरप्ट जाता. तुगे हार्ट अफेक्ट जाता, इवन तुगे मसल्स जाय ती कॉन्ट्रॅक्ट जायना. आनी जेदो हें उदकां जाता तुका उदकां जी मसल स्विम करपा आहाय चोय तीय पॅरलायज जाताय. आनी तुका ब्रिथींग घेवपाक त्रास जाता, म्हणजे स्वास घेवपाक त्रास जाता, चेस्ट बी टायट जाता, हार्ट बीट अफेक्ट जाता आनी तुका मूव जावपा जायना. सो तुका स्विमींगूय करूं जायना. सो बेसिकली तूं बुडोत वयता आनी मागीर अशें करून मागीर तुगेलें डेथ. म्हणजे हार्टा चोय ते इलेक्ट्रिकल सिग्नलाचेर चलोता. जेदोना तिका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स येताय न्हू, सो हार्टू नको आपणाक कितको एक्ट करूं जाय तें. सो इदर इरेगुलर हार्ट स्पीड वयताय ओर हार्ट आहा तें कार्डियाक एरेस्टा वयता. सो हे टायमार भायर काडलो आनी पेशंट अनकॉन्शियस आहा आनी रिस्पॉन्ड बी दी जाय नाल्यार CPR बी दिली जाल्यार इट इज व्हेरी इजी जेदोना हॉस्पिटला हाडटाय तेदोना पेशंटाक सेफ करपाक. सो ओवर टायम कितें जाता, जेदोना आमी इलेक्ट्रीक पंप आहाय ते बांयक घाताय, सो मोस्ट ऑफ द टायम कांय प्रॉब्लम दिना म्हणटकूच आमी ते चड करपा वचनाय, चोवपाकूय वचनाय आनी कांय करनाय. सो तेचें न्हू मेंटेनन्स टायम टू टायम मेंटेनन्स करून दवरलें जाल्यार तो इफेक्टिवली काम करतलो. अंटील एंड अनलेस कितें अशें को इन्सिडंट जालो बगर. मोस्ट ऑफ द टायम कितें जाता न्हू, जेदो आमी इलेक्ट्रिकल पंप घाताय न्हू, वीथ टायम तेंगे ते वायर आहा चोय आनी तेंगे केबल आसत चोय, तेगे इन्सुलेशन आहा चोय, इन्सुलेशन ऑफ द वायर, तो कितें जाता ओवर टायम तो क्रॅक जाता आनी पावसा दिसांनी ते लूज बी जायन आनी वर्स जावपा जाता सिट्युएशन. सो इलेक्ट्रिसिटी केदोना उदकां फ्लो जाता ती बांयच्या उदका तुमकां खबर देखून आसपाना. सो मेक शुअर तुमी हे सगळे केबल्स आनी वायर्स आनी सगळे ते इन्सुलेशन बी चॅक करपा जाय. नॉट जस्ट फॉर जस्ट सुंजाव सेलिब्रेट कोत म्हणून अशेंय बी जाल्यार लायक घरांतुले लायक केन्ना भायर सुद्दां बी यूज करूं पड न्हू. सो मेक शुअर दॅट यू आर टेकींग गूड केअर. सो ते जकी मुवमेंट जाता ते चोयले आनी दुसऱ्या मनशान उडक मारलो ना, बिकॉज यू नेवर नो न्हू, तेंकाय खबर ना करंट बी आहा जाल्यार. सो तेमी पयलीं केलें म्हणटाय ते इलेक्ट्रिकल पंप आहा चोय तो बंद केलो आनी मागीर तेका रेस्क्यू आगे. आमच्यान एसो इन्सिडंट्स कितको प्रिवेंट करूं जाता. फर्स्ट म्हणटाय ते प्रॉपर चॅकअप करूं जाय ऑफ दॅट इलेक्ट्रिकल पंप. लायक रेगुलरली चॅक करपा जाय कितें आहा बी जाल्यार मेंटेनन्स करूं जाय. बेसिकली कितें जाल रावपा शिरपणा पयलें करूं जाय. सेकंड म्हणटाय ते प्रॉपर अर्थिंग आसो जाय. थर्ड म्हणटाय ते RCD डिवायसीस बी स्विच करूं जाय. जेदोना बांयक बी उडक मारचे पयलें मेक शुअर दॅट यू आर टर्निंग ऑफ द पंप आनी सगळे चॅक करून
मागीर ओडूक मारपाचें जस्ट बिकॉज लायक यू नेवर नो के तुका डेंजर हूंय रावता तो सो मेक शुअर दॅट ऑल प्रिकॉशन्स आर टू बी टेकन just for the movement of fun उडक मान nothing is going to help because ultimately कोण तुका लूज करतलो is your family not anyone else दुसरें तुका 2-3 दीस उगडास करतलो but ultimately your family will be the one who will be like who will be having a loss उरलो लोकां थोडी फरक पडटलो okay so these are some steps and so most of the लोकांगेलो question आसतलो तेण सर्वाइव केलें the answer is yes he survived take side time लागलो recover जावपाक but he survived because तेगे चोडू हें जावना लंग्सां बी तितू उदक पावना तेगेलें like he was given treatment at the right time so he survived. If you like this video then please do like subscribe to my YouTube channel and Moog also have a safe and a blessed day.